Pa dobar dan ekipa, evo nas ne do Bog u zadnjoj suboti, meni slobodnoj. Sad da li će biti lijepih dana kad me bude slobodno, pa ćemo se ići voziti, to ćemo još vidjeti. Ali za sad idemo iskoristiti današnji dan, kasno je, već je skoro 3 sata, ranije nismo mogli nikako krenuti. Pa ćemo se slađeno uputiti gdje nećemo ići ravno, nek ćemo ići lijevo, ali tako? Da, pa budemo mali krug radili normalno, ali ne naš uobičajen, idemo malo prema Dugom Selu, Ivanić, Čazma pa Kuć, pa valjda ćemo do večeri, na večer uspjeti. Doći. Da. Eto, da se pohvalimo da nam je i sin položio za motor. Da, Patrik je položio sad za motor, sad nadam se od iduće sezone možda svo troje možda, ne kažem da bude 100 od 100, ali nikad se ne zna. Jučer smo se znači za A1 je on položio. To je do 34-5 kW. Ja više ne znam je li to A1 ili A2, ja nemam pojma. 35 kW uglavnom, da. Ajmo reći ova najniža. Da. Je riješeno tako da. Jučer smo išli malo s mojim motorom na poligon, vozio se, ok mu je, pa je s menom probao, to mu je, dobro mu je. Da, ja sam... On je tebe vozio. Pa smo izašli malo i na cestu, ali nismo daleko, kratka relacija, htio je on sam da vidi razlika koja mu je i to, sam se zna voziti, nije njemu problem bilo voziti motor niti ništa, tako da je iskusio sad i tu težinu suvozača. Dobro, ne snađu se svi pri vožnji suvozača, ne? Tako da, ok, ja nisam se shvatio da ste vi išli, to jest da je on tebe vozio. Da. Ja sam skužio da je sam mislio si. On sam da je išao, kužiš, ne? Pa prvo je po poligonu par krugova, on sam napravio, prva, druga, treća, koliko je mogao, onda je sa mnom malo isto tako kružio, onda smo, ajde reko, idemo na cestu da vidimo, a nismo pa dobro, napravili smo možda 5 km, ali okej. Nego, dajte meni objasni sad, imali smo upit jednog našeg pretplatnika, da, kako to da si se ti odlučila na motor, da li je to zato što ja imam motor ili onako, daj malo pojasni ljudima. Pa dobro, i zbog toga, jer sam ja kad sam bila mlađa isto vozila se s bratićima na motoru i to nije me bilo strah, nije mi bilo strano, ali nikad nisu bile prilike da bi mi se baš to odlučili ili tak nešto, ali kad si ti dobio volju i sve, baš nam je bilo lijepo, izguštali smo se sa 650 i po zimi i sve i nikad te nisam mogla dočekati da dođeš s posla, da se idem voziti, da ovo, da ono. Onda sam si ja mislila, pa šta bi ja tebe čekala, rekao. I ti dođeš i umoran i sve, možda ti nije taj dan do vožnje ili tak nešto. Pa rekao, idem ja položiti, pa nije to sveto pismo da se ne može položiti. I tako sam onda malo ušla i u te grupe gdje žene polažu, gdje pa rekao, pa ajde da probamo. Ima i starijih i mlađih, pa rekao, vidiš da se to može. Nije to nekakav bauk uglavnom? Pa nije, da. Normalno da nisam ja spretna možda da i kosa 20 da sam polagala. Normalno da su tu malo i refleksi drugačiji i više misliš i strah te je i tako. Nije sigurno ko Patrik. Patrik kad sjede on bi vozio, ne razmišlja o možda 500 mogućih situacija. Da. Tako. Ali okej, odvažila sam se, odlučila i to je bilo to. Da. Super. I rekao, hoću svoj motor kao i tako. Što meni odgovara, meni malo tvoj preveliki to, ali ovak za svakidašnju vožnju moje. Ali idemo ravno? Ravno, samo ravno. Moje onak malo mi se čini
Ma nije, pa je možda... fluidniji, kako bi se rekao. Da. Dobro, evo čisto da kažemo, to jest da ljudi vide da nije to tako, nego je to tako jer si ti tako htjela. Da. Ok, bitno, ajmo reći ovako da su nam se ostvarile jedne luksuzne želje, znači ovo nije potreba, niti se mora imati, ajmo reći da je ovo baš luksuz. Ok, meni je trebalo, pa ako računamo od 20. do sada 26 godina da si mogu tako nešto preuštiti, ali ajde, Bože pomozi. A dobro, vozili smo mi stalno i skutere i ovo i ono. Da se neko ne uredi, ne računam skuter pod ovakav motor, ok. Pa dobro, ali bio si s njim na cesti, nije te bilo ni strah prometa, ni skretanja, ni to, šta ja znam. Tako. Imali smo ravnotežu, recimo, ili nešto. Da. Dobro. Ali ovoga... Uglavnom, to je to. Da. Ovdje je 40. Da. Tu se uvijek uvuku. A možda je negdje i... Slika. Ko slika, gdje? Evo lijevo, policajac stoji, slika do zgrade skroz. Ne, sam ga ja vidim. Znači je do zgora slika. Tu onda negdje i stoje. Pa dobro, to im je posao, šta? Neka. Da. Neka. Juče za čudo Božje nešto se dešavalo. Gledao sam na internetu slađu, ali nisam našao da je bila kakva vikend akcija ili nešto. Bilo je krpetina policije po Bjelovaru i zaustavljali su na svakom čošku. Tako da mi je to onako. Da, ali zaustavljali su više kombije i kamione. Ja sam isto naišla na 2 puta kombije su zaustavljali. Vjerovatno su imali neki razlog. A misliš možda dojava migranti, vante, tamke, ima svega. Nešto traži, ko zna. Kužim, strašno. No dobro. Da. Idemo mi dalje. Ajde, ekipa, vidimo se kad dođemo na mjesto, a na koje mjesto nemam blage. Kad dođemo, dodamo malo rekli. Negdje u Dugo Selo ćemo doći pa ćemo vidjeti gdje ćemo stati. Ajde, čao. Totalno sam se znači pogubio danas, ljudi moji, ja cijelo vrijeme mislim da je nedjelja, ne znam uopće zašto, valjda zato što mi inače subote nisu slobodne, uvijek su radne. Dobro, i doma si radio, pa onda ti možda dan već dugačko ono izgleda. Žena me je upregnula ovaj tjedan tako da sam ujutro radio doma fizički, a popodne išao na posao od dvorika. Sva sreća, Bogu hvala na tom poslu, da moram još negdje. Duplo fizički rad nema smisla, stvarno, ne. Dobro još što niste imali toliko puno prometa ili nešto, ali onda bi poludio. Bome da. Danas mi je, na današnji dan mi je zadnja slobodna subota prije, mislim da sam gledao prije 15.12. Tako da li će biti nekakva rupa negdje da nešto uspijemo odraditi? Izmjena, da, neka, a i tu? Nešto, da, to ćemo vidjeti. Može se nešto izmijeniti. I vidimo se. Još i tu mjesto, šta? Evo, to smo ostavili za nekog drugog. Ekipa, došli smo u Dugo Selo. Budemo stali u kafe bar Bravo. Da. Tako da uvatimo malo sunca dok ga još ima. Da. I to je to. I napadamo dalje kut poslije. Kud napadamo? Pa mislimo prema Ivaniću, sad još samo moramo naći put. Cesta je široka. Ok, idemo mi pojest nešto. Jedanput mi je Silvio rekao, nikad nećete snimiti kolače ili nešto kad jedete. Ali sad nećemo jesti kolače, ali sljedeći put definitivno ćemo snimati samo za njega. Da. Ok, Silvio, bog. Tomi, bog, evo nismo ti se javili ili žurimo, pa nema smisla da te uznemiravam. Evo, pozdrav iz Dugog Sela. Da.
Ok, vidimo se poslije. Eto, završili smo kavu. Da. I sad idemo, ako uspijem, neš me ruka zeza, do Ivanića, ali tako? Idemo, da, prema Ivaniću. Da, idemo prema Ivaniću. Ne znam, jesi šta rekla, ja te ništa nisam čuo. Nisam ništa rekla, čuo bi me. Mogu likor da te ne Možeš. pokupim. Tako se. To je Trijumf. Trijumfić. Ajde, možeš. Ok. Joj, sunce mi ne ide više u oči, kako je to lijepo. Da. Kako one kacige što imaju, onaj šild gore, baš recimo kod ovakvih situacija mi dobro dođe. Ti možeš spustiti glavu naprijed, pa ti je ok jer vizor ti zakloni dio sunca. Ali ja kad spustim onda gledam iznad naočala, to jest gledam, a niš ne vidim, pa nema mi baš smisla uopće tako reagirati. No dobro. Sad kad naletimo opet na šoder, ja se okrećem i vraćam. Zadnji put mi je bilo sasvim dosta. Ja sam to sad htjela reći, ne mre biti gore ni zadnji put. Može, itekako može. Ovo je fora cestica, kroz šumarak. Općina Rugvica. Nekih 18 stupnjeva mi pokazuje, meni nije zaista hladno, ja osobno imam, pa nije to zimska jakna, ajmo reći da je klasična tekstilna samo bez ikakve postave unutra. Da, nismo stavili te zimske još u metke i to, ali dobro, ona je malo inače deblja ljetna ili nešto drugačiji materijal, ali ja imam malo duge rukava, da. Ja imam kratkih, ali kažem ok mi je, da. Nije loše. Sad šta će biti idućih tjedana, hoće biti loše vrijeme, šta će se dešavati, ne znam, stvarno ne znam. Ali svakako bude lijepo vrijeme i u sred tjedna popodne budemo se vidjeli, čuli, napravimo džir, nekakav nešto odradimo. Da ne sjedimo samo doma, nema smisla da strojevi sjede bez veze. Nismo ih kupili da stoje u garaži, a? Da samuju. Evo nas, došli smo. A znate gdje smo došli? A nije tu Bučijada bilo? U Ivaniću, pa je. To je... Tako je, to je ono što nismo mogli ići. Super. Ok, evo mi smo došli sad na Buču. Ok, sve u svemu bilo je lijepo, šta? Napravili smo džiru, znači Bjelovar, Dugo Selo, Ivanić, Čazma sad i lagano doma, ne? Pa da. Ok, mislili smo da nećemo stići, ali vidiš kasno smo krenuli, ok. Evo sad je, 19 stupnjeva mi pokazuje, nije tak prohladno je, ali ok. Ali dobro, nismo se dugo zadržavali na kavama, 10-15 minuta i natrag pješa. Ok. Više smo stali i ti ruku da odmoriš i zbog WC-a, nek što nam se nešto pilo, inače meni bolje se vozi, nek stalno staje. Tako je, mada sam ja mislio kak je kiša padala, da ne bude nas poslužilo više vrijeme uopće, ali vidiš da ima i ja vjerujem da će biti još gdje koji dan onak lijepog vremena u ovoj godini. Pa ne znam, ja sam iznenađena i sa tom kišom, pošto su svi već govorili, bit će bablje ljeto, bit će ovo, bit će ono, više niš ne vjerujem. To doslovce danas se digneš kakav je dan, kakva je prognoza, to je to. Nešto planirati za dalje, mislim da zaista nema smisla. Jel noćas kod nas šta padalo? Kiša ili nešto kod nas? Ne. Ja baš imam borbu sa traktorima na ceste, to je nevjerovatno. Gle, nisu oni krivi. Može? Ok, može. Ljudi raditi moraju. Možeš i ti slobodno. Da, već jesu. Ovdje je nekakvi radovi, drži se lijeve strane.
Ima mjesta s druge strane i s nas, tako da nije problem. Dobro. To su ti radovi, što je bilo. Narančarsko. Kako je sad po ovu špicu? Špica? Ne znam. No, tu smo išli na kavu. No, što sam ja mislila da ćemo doći s ove lijeve strane. Pa kad smo išli za... Pazi. Baš sam na grbavu cestu naišla. Opala. Tu smo bili. Tu da. Sam ja mislila da ćemo doći s one strane. Ok, na ovu stranu više neći dok ne poprave cestu, a mislim da to ne bude tak skoro. Jer vidim da je ruju kompletno, a ono se sjećam kad smo tamo bili na cugi da je bilo već razrovan onaj dio, a nisu znači prekrpali. Ono stila naprave 100-200 metara pa onda prekrpaju. Ok. Znaš šta ti mogu reći? Znači, ono što sam bio nezadovoljan sa grijanjem desne noge. Povlačim sve navedeno. Znači, divna stvar. Znači, divna stvar. Mam mi je toplo oko srca, je. Drugo je na plus 35. Drugi moraju plaćati nekakve stvari, ono grijanje sjedala ili ne znam čega, ne. Ja imam to badava, je. Ok, malo je problem kad je vani 40 stupnjeva, onda je malo problem, ali onda ovak raširim nogu, ovak je bacim desno i to je to. Ima onih malih ventilatora na baterije, pa ti stavim šta. Da. Ma ne moram, pa njega samo stavim sa prednje strane, od vjetra bude okreto, tako da nije uopće... to da peška staviš prema tebi da piše. Da. Ali okej. Nemam šta reći sad. Sad kad bi mogu malo tu temperaturu prebaciti na ručke gore, to bi bilo idealno. Da su bar ravnomjerno to sve rasporedili. Noge, ruke, ono. Da, kolega mi je kupio V-Stroma 1050. Pazi. 2021. ako se ne varam godinu. I onako zanimljiv stroj. Nije uopće onako loše i to stvarno onako ludo izgleda. A bome i jako. A sad, kako će se ponašati, vidjet ćemo kad napravi malo više kilometara i potrošnja i svašta nešto oko toga. Bitno da je on zadovoljan, za drugo ćemo lako. Uglavnom čovjek je imao 650 kubika, ako se ja ne varam, Suzuki Bandita. Mislim onog Bandita 650, da. Pa si je htio ići na 1000-aka. Šta ti misliš za nekakvog početnika? Da li je bitno da kreće od manje kubikaže ili, ajmo reći, konjaže prema većoj? Zbog samog čovjeka i zbog sigurnosti, ja mislim da bi trebalo ono, isto recimo ko sad Patrik. S malo slabijeg motora, dok malo stekneš neko iskustvo, sigurno, samopouzdanjem, pa onda na veći, pa opet na veći, jel ono? Svi bar kažu da bi motorist u nekom svom životnom vijeku, ne znam, motorističkom, ne znam, nek krene neko vozi s 20-25, treba bar ono 4-5 motora promijeniti da bi, ne znam, našao si nešto što mu odgovara. Gle, ja sam mišljenja ovakvog. Ok, klincima koji nemaju straha, mislim svaka čast iznimkama, ali takvi su rijetki. Ne bi dao nešto jako, mada oni sa skuterom može nastradati i divljati i svašta nešto. Pa i s biciklom nastradaju kad su ludi. No, znači klincima ne. Opet mislim, ako je neko lud s 20, bit će i s 25 i sa 30. A dobro, da, stoji. Ali, hoću reći, onak, gle, ajmo reći, meni su isto rekli, pošto mi je prvi motor bio Strom 650, kao joj, zad si uzeo tako jaki, zašto nisi išao nečega slabije? Ja po tom mišljenju mislim da je bitnije kako je čovjek u glavi u tom momentu, jer ti ćeš odpičit gas i sa 35 i sa 55 ako si blesao. Razumiješ, ne? Opet, to hoću reći, ne? Da, no okej, pa si
zrelijeg ti razmišljanja i drugačije razmišljaš, bez obzira šta ti je prvi motor, niko ne znači da moraš krenuti 35 kW ili tak nešto. Jasno, ali ja hoću reći i 35 kW i 75 kW, ti kad daš gas, on će ga povući. Da. Ne govorim o krajnjoj brzini, govorim da će on povući. Ako misliš da ćeš skrenuti, dodat malo gas, da nećeš past, grešiš. Znači pašćeš i na 35 i na karikirano 75. Ne, to ja sam hoću mislila da ti pitaš ovako od početka ko položi i to s 20 godina pa si kupi 1000, bog te ono. Ma dobro, to je već malo pretjerivanje. Kažem, po ovim ograničenjima našim, meni je to totalni apsurd. Znači, totalni apsurd. A ako budeš išao sa motorom na stazu stila Grobnik, Marof ili negdje, gdje ko ima šta u blizini, u redu. Ali za ovu lokalnu cestu, pa šta će tebi nekakav karikirano air motor ili mislim, ok, oni su meni lijepi, ali kuš, nije mi to za ovu vožnju tu po ograničenjima od 50, 60, 70. I onda napičeš gas i onda ti bakica izlazi iz dvorišta u rikverc lijepo polako i ti ćeš to sa 190 sigurno stići stati. Kokoš ili mačka? Ma daj, ne. Ja, sorry, možda sam zastarjelog mišljenja, ali to je moje i bok. I sa skuterom kad sam išao 75, bok te bilo mi je onak strava, kak ćeš stati, ok, ne mogu uspoređivati skuter sa ovim, jer kočnice su na skuteru nikakve praktički, ali kažem ti, ne možeš ti zaustaviti. Ali dobro, 100 ljudi, 100 čudi, svako ima svoj način razmišljanja, vožnje. Zato kažem, ovo je samo moje mišljenje. Da, ljubavi i svega, isto koji za aute, i za motore, za žene, za sve. Tako je. Onda bi se prodao jedan motor, jedan auto i bila bi samo plavša, bog te ono, za ženite. Ha, gle sad! Šuti, ti imaš plavšu. Ako se mora birat, nije problem, ne? Evo, opet. To što sam ja rekla malo da se uloži, ti nećeš, Ne, sad će under the helm odmah uleti s nekakvim komentarom svojim. Ali dobro, nema veze, ajde. Mislim da je Zavo. Da, Zavo je u desnu. Nemoj. Može. Šta je panjeno? A venčanje? Venčanje, šta, pa nema šanse da mi napravimo vožnju da nema venčanje. Pa koliko smo mi njih danas sreli njih? Toliko se ljudi oženilo. Koje budale. Dobro, nemoj tako. Šta nama fali, bog te? Pa dobro, nama ne, ali zašto mi misliš? smo u statistici. Ne znam koji, svaki treći, jer brak se razvodi, bog te. Ma ne, pa to je samo statistika. A statistika je najveći zajeb koji postoji. To neko i to mora rada. Ok, idemo mi prema Bjelovaru. Možda ako vidimo još šta zanimljivo, pa snimimo. Tako, odlučili smo otići na pumpu i lagano doma. Mislim, ekipa od današnje nekakve mototure, to jest avanture. A? Da, ture. Ture. To bi bilo to do nekog sljedećeg videa. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, pa da ćemo negdje zunjati nekakve teme, no opet obraditi, popričati, podružiti se s nekim i to je to. Vi koji niste, ako želite, pretplatite se, lajkajte i stisnite zvonce. Ekipa, vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav! Pozdrav! Mogu ti reći da je mene koljeno krenulo boliti, te tvoje priče i bolova, viš ti koji sam ja hipohondar.